chapter 8, and chapter 8 ni kalau you tengok dalam kita punya scheme of work, malah lah nak buka scheme of work, nanti you tengok lah. Dia cover sampai 3 minggu. So kenapa yang sampai 3 minggu ni? Pasal dia punya calculation ni dia ada sampai 6.5 lah lebih kurang. Actually dulu-dulu saya just cover 4.5 je calculation dia, sebab yang lagi 2 terakhir tu tak pernah ditanya dalam format calculation tersebut dalam final. So mula-mula 2017, 2018, 2017 memang saya ajar 6 sekaligus. Tapi lepas tu saya tengok memang tak pernah tanya dalam final. So starting from 2020 saya dah tak cover lah di the last 2 calculations yang 2 format terakhir tu. Tapi last sem tiba-tiba keluar pula yang format yang saya tak cover tu. So this sem saya kena cover balik lah ke 6-6 format calculation ataupun ke 6-6.5 format calculations yang ada dalam chapter 8. Alright, don't worry, kita akan start dengan mudah-mudah dulu. This week kita start dengan simple je. Lepas tu nanti next week jadi susah sikit. The week after next nanti akan jadi itu lebih kurang sama susah dengan next week. Okay, aggregate planning nama dia. So the end, ini boleh baca sendiri. Kita terus pergi kepada konsep of aggregate planning. So aggregate planning determining the quantity and timing of production for the immediate future. So immediate ni dia boleh jadi paling lama pun dalam tempoh 1 year lah, 12 month. So yang itu dinamakan aggregate planning. Kita plan for the immediate future. And dia punya objectives of aggregate planning, the first one to meet forecast demand and to minimize cost over the planning period. So nanti kita akan tengok, kita akan buat trial and error. Okay, kalau overtime macam mana cost dia? Kalau overtime plus subcontract macam mana? Kalau subcontract saja macam mana? Kalau hiring layoff macam mana pula? So itulah cerita dia macam mana kita nak jimatkan cost menggunakan aggregate planning. Tetapi sebelum kita pergi lebih jauh, aggregate planning ni, kalau yang lelaki biasa tengok bola kan, perasan tak ada perkataan aggregate? Tapi asal-asal apa maksud aggregate tu? Perempuan pun tak apalah kalau you tahu apa maksud aggregate. Aggregate. Rasa-rasa apa maksud dia? I would say a mixture, sir. Okay. Macam combination. Yes, that is right. Thank you, Alia. So sekarang ni, kalau aggregate ni like macam Alia kata tadi, dia macam mixture or combination or lebih kurang macam kita total up something. Contoh kalau kita sebut we are talking about aggregate planning, katalah kita pergi kilang proton. Yang ini kilang proton. So kalau kita nak cerita pasal aggregate planning, katalah proton untuk Januari, yang ini kena ubah ni. Kita tukar jadi Julai 2022. For July 2022, dia nak produce X50 5,000 units, X70 5,000 units, Saga 8,000, Iris 6,000. Kalau aggregate planning, dia tak akan tengok ni secara terpecah. Dia akan campurkan semua sekali walaupun model ni berlainan, and then dia tengok total dia berapa. So itulah cerita pasal aggregate planning. So macam contohnya kalau you buat kilang biskut kan, for example kita ambil Jacobs kan ada banyak jenis biskut. Dia ada cream cracker biasa, dia ada yang wheat meal apa benda semua. So dia tak akan kira itu secara setiap satu biskut tu secara berasingan, dia akan campur semua sekali. So itulah dia aggregate planning. Kalau nak pecahkan, dia akan ambil daripada this one. Contohnya sekarang kita kata in aggregate kita nak produce 24,000. Kalau dipecahkan ikut ni daripada 24,000 ni dia pecah-pecahkan ikut model, iaitu kita panggil disaggregation lah. Okay, yang ini nak kena cover juga sebab sekarang ni bila dia jadi objektif ni dia akan tanya teori plus calculation. Kalau dulu memang saya tak bercover lah calculation, teori bahagian chapter 8 ni. Effective aggregate planning entails the first one, we have to have a logical overall unit for measuring sales and outputs.
Contohnya kalau macam Jacobs tadi, dia punya biskut nak campur banyak-banyak semua sekali, semua model tu nak kira macam mana? Nak kira ikut kilo ke ataupun nak kira ikut dia punya keping ke? So yang itu yang dinamakan overall unit yang kita boleh campurkan semua sekali. Macam kereta proton tadi doesn't matter lah kan, sebab you just ikut jumlah berapa biji kereta. Tapi kalau benda-benda yang ada packaging macam biskut ni, so you have to determine macam mana nak buat. Kalau kilang kain, then kita boleh kira maybe by meter ke. So itu adalah the first one. The second one, forecast demand for the intermediate planning period in aggregate terms. So forecast demand ni of course we can never get an accurate punya forecast, tapi we try to be as accurate as possible lah. Kita try agak-agak bulan depan berapa ramai ataupun berapa banyak produk kita yang akan orang beli, and then bulan lagi satu berapa banyak, sampailah biasanya dalam soalan you akan jumpa paling panjang pun dia akan bagi untuk tempoh setahun, 12 month. And then the method for determining cost, yang ini nanti kita akan tengok, dia akan bagi tahulah kalau kita hiring berapa kita punya cost, kalau kita lay off berapa, kalau kita buat overtime berapa. And a model that combines forecast and cost to enable scheduling decisions to be made for the planning period. Okay, yang ni tak apa, dalam calculation nanti baru nampak jelas. Aggregate planning strategies, yang ini kita ada capacity options dengan demand options. Okay, capacity options ada 5, demand options ada 3. Alright. Yang capacity options, ini dia punya cerita dia simple lah. Katalah macam you buka kedai makan kan, tiba-tiba kawasan tempat you buka kedai makan, katalah you buka kedai makan kat UiTM, and then dekat food court, and then tiba-tiba katalah Malaysia tiba-tiba terpilih jadi tuan rumah Sukan Olimpik untuk 2000, the next one bila 2024 kan, 2024 punya Olympics. And setelah Malaysia terpilih jadi tuan rumah 2024 punya Olympics, salah satu venue yang dipilih adalah UiTM Rembau. So sepanjang tempoh UiTM Rembau jadi host kepada Olympic Games untuk acara sukan yang tertentu tu, maksud dia akan ada pertambahan customers you, sebab sebelum ni students dengan staff je, sekarang dah ada tambah spectators untuk Olympics tu juga. So maybe ada pertambahan 5,000, 7,000 orang macam tu. So yang ini cerita dia macam mana nak buat. Kita ada 2 options. The first one capacity options and the second one demand options. Kalau capacity options, the first one kita boleh buat changing inventory levels. Changing inventory levels ni macam mana? Dia akan cerita, yang ni. Okay, katalah sekarang kita ambil kita punya demand. Demand kita ni ada turun naik. Bulan Januari 5,000, bulan Februari katalah naik jadi, this one katalah jadi 8,000, lepas tu bulan Mac turun sikit jadi 7,000, lepas tu bulan April turun lagi jadi 3,000, lepas tu naik balik, turun balik. Okey, yang ini kalau kita gunakan strategi yang pertama, changing inventory levels, apa yang kita buat, kita punya production rate, you akan produce setiap bulan sama je, tak berubah. Ataupun setiap hari, you akan produce sama banyak. Katalah setiap bulan memang you fix, kita akan produce 5,000 no matter what. So sekarang ni, setiap bulan tak kiralah demand naik turun, you akan produce 5,000, you tak kisah. Okey, tapi sekarang, bila demand turun, so macam ni kan, demand turun, kita produce 5,000 and then demand sikit, demand katalah 3,000 saja. So ada lebih kat sini. Lebih ni nak buat apa? Lebih ni yang katalah demand kita 3,000, kita produce 5,000. So yang lebih ni kita simpan as our inventory. So inventory kan kita dah cover hari tu. So kita simpan dalam inventory kita, dan inventory ni bila nak guna? Inventory ni kita guna untuk top up masa demand tengah naik. Macam yang ini, the following month tu, Mei katalah demand sampai 8,000, and then kita just produce, remember tadi kita produce uniform.
5,000 saja setiap bulan. Tapi Mei, demand orang nak minta sampai 8,000. So, kita short 3,000 kat situ. So, kita akan top up yang 3,000 tadi kita akan ambil daripada stok yang ada. Of course, tadi macam kita punya stok 2,000 je kan. So, kalau tengok sebulan ni mungkin tak cukup lah. Tapi kalau katalah kita tengok daripada stok bulan-bulan lepas, mungkin cukup untuk top up di extra demand tadi. So sekarang kenapa dia namakan varying inventory level? Pasal dia punya inventory ni turun naik. Bila demand, katalah kalau kita ambil, kita terbalikkan saya nak invert jap. Oh sorry, ni tak boleh invert. Saya buat macam ni lah. Okay, kita naikkan katalah 5,000 ni atas. Right. So sekarang dekat Januari ni, apa hal pula ni? Okay, Januari ni ada stok sebab kita produce 5,000 tapi barang kita tak laku. Lepas tu kita akan naik, bila masuk Februari, barang kita lebih laku daripada apa yang kita produce, so kita gunakan stok ni untuk top up kat sini. And then again, April barang kita tak laku, so ada stok lebih. So stok ni kita akan top up dekat tempat yang mana ada demand lebih. So kalau you tengok, kita punya inventory level, masa Januari ni mungkin inventory kita ada 1,000 ke? 1,000 lah. Lepas tu, bulan Februari, sebab kita dah ambil inventory kita untuk top up, untuk cover extra demand tadi, maka inventory kita tinggal kosong. And then March kosong balik, April ada balik inventory, katalah 2,000. And then Mei kita guna sikit, katalah kita ambil 500 untuk top up Mei punya extra demand, so inventory dah tinggal jadi 1,005. So kalau you tengok inventory level tu berubah-ubah daripada satu bulan ke bulan yang lain. Iaitulah yang dikatakan changing ataupun varying inventory level. Okay, cuma you must remember yang ini hanya boleh digunakan untuk non-perishable items. Benda yang perishable macam food items memang tak boleh lah pakai strategi ni. Walaupun dulu dekat Arau ada juga saya jumpa makcik jual kuih, dia pakai this particular strategy, padahal kuih patutnya tak boleh. Sebab macam mana saya tahu, pasal saya beli kuih cucur badak, daripada 5 ke 6 yang saya beli tu, ada 2-3 tu dah berkulat. So maksud dia recycle balik. Yang tak laku semalam ke kemarin, saya rasa bukan semalam tu. Kalau semalam tak mungkin berkulat, maybe yang kemarin ataupun 3-4 hari lepas punya dia recycle, dia jual balik. So itu penyalahgunaan terhadap capacity option yang pertama ni lah, sebab dia tak boleh digunakan untuk perishable item. So saya suspect makcik tu dulu dia pernah ambil OM, tapi maybe masa lecturer dia explain pasal tak boleh guna untuk perishable items, dia drop sebab tak bayar yuran ke apa ke, lepas tu dia terlepas part tu, tapi dia amalkan ilmu tersebut untuk jual kuih. Okay, yang second one, varying workforce size by hiring or laying off workers. Yang ini kita buat macam ni pula. Contoh sekarang, katalah untuk for every, sekejap yang ni saya nak kena padam. For every 100 customers ataupun for every 100 units yang you buat, you kena pakai one worker. So sekarang, kalau katalah you nak produce 3,100, kita akan pakai number of workers kita memang ngam-ngam untuk produce that particular amount. So kalau setiap 100 units kita perlukan satu orang worker, makanya bila kita nak produce 3,100 units, kita akan pakai 31 orang workers. And then kalau Februari turun 2,500, so kita akan buang orang. So daripada 31 tadi kita buang jadi 25. So ada 6 orang kita akan buang. March turun, tinggal 100 saja. So yang ini kita buang 24 orang, kita maintain 1 orang je. April naik sikit. So yang ini kita akan tambah jumlah pekerja daripada 1 orang bulan March tadi, kita tambah jadi 4. And then May naik balik. Yang ini kita akan pakai 30 orang. So dia akan proportionate lah number workers ni dengan dia punya output sebiji.
So cuma aktiviti pembuangan dan pengambilan orang ni akan berlaku setiap bulan. Melainkan dia punya output tu tidak berubah daripada bulan tersebut ke bulan seterusnya. Yang ini sebenarnya saya bagi contoh ni macam UiTM sebab kalau kita tengok food court UiTM, kan UiTM ni kalau katalah time semua students ada kat kampus, time kelas ada memang time tu ramai. Contohnya masa bulan Januari, semester is still going on, so masa ni memang ada 3,000 macam UiTM Rembau, we can accommodate like 3,000 people plus dengan staff semua sekali, so 3,001 lah. So masa ni student ramai. Lepas tu masuk Februari, katalah time ni dah start final exam, so on average kita kira ada 2,500. Lepas tu masuk March, yang ini budak dah cuti SEM, so tak ada students, tinggal staff saja. Masuk April, okey, yang ini adalah sikit yang masuk, katalah untuk AJK orientation ke, lepas tu budak Ksatria ke apa benda ke, masuk campur dengan staff baru ada 400. Lepas tu naik balik. Mei budak start kelas balik, then dia tinggi balik jadi 3,000. So kalau kita pakai approach laying off dengan hiring workers, makanya kita punya number of workers tu ada turun naik dia mengikut jumlah output kita. Kalau varying production rates through overtime or idle time, ya ini pula kita punya number of workers akan sama saja. For example here, tak kira lah macam UiTM tadi, dia punya students dia 3,000 ke, customers dia 3,000 ke, 2,500 ke, sampai 3,000, kita akan maintain, katalah kita akan pakai 20 orang workers, 25 orang workers. So daripada bulan Januari sampailah bila-bila pun kita maintain je 25 workers. Cuma in this case kalau you tengok, tadi kan kita buat every one worker equals to 100 kan. So in this case patutnya kita nak kena pakai 31. Yang ini you nak kena pakai 25, yang ini nak pakai 1, yang ini 4, and this one you should employ 30 people. So macam mana nak buat? Okay, kalau katalah ada macam ni, we need 31 tapi kita ada 25. So kita takkan tambah pekerja. So apa yang kita buat? Kita minta 25 ni kerja extra, buat overtime. So buat overtime instead of working 8 hours per day, kita minta dia kerja 9 hours per day untuk cover yang extra demand ni tadi. So yang ini tak ada isu lah sebab dia kita punya number workers tu sebiji macam yang kita perlukan. Okay, masa ni yang March patutnya kita nak pakai satu orang worker je tapi kita still maintain 25 workers. So macam mana nak buat? Okay, in this case maksud dia you akan bagi idle time dekat diorang ni. Maybe diorang masuk kerja setengah jam je and then the rest tu diorang tak payah buat kerja. Memang diorang masuk kerja tu 8 jam ataupun you just bagi diorang masuk kerja setengah jam and then boleh balik. So itulah yang selebihnya tu walaupun kita bayar gaji untuk 8 jam tapi dia buat kerja hanyalah setengah jam saja. And then masuk April again kita akan buat idle time. Masuk Mei again kita akan buat overtime. So bila tak cukup, demand lebih daripada kita punya capacity, kita minta diorang buat overtime. Kalau demand kurang daripada capacity kita, maka kita akan buat idle time. So itu the third option. The fourth option, varying production rates through subcontracting. Okay, subcontracting maksud dia kita upah orang lain ataupun company lain tolong buatkan untuk kita. Contoh sekarang ni katalah you buka kedai makan yang kuih katalah lauk pauk nasi memang you masak tetapi kuih you tak ada masa dah sebab you dah fokus dekat nak masak lauk yang katalah ada 20-30 jenis lauk and then nak masak nasi lagi. So you kata memang you tak ada time nak buat kuih. So kuih ni apa yang you buat, you order dekat satu company ataupun katalah makcik ni, and makcik ni hantar dekat you and you bayar dekat makcik tu. And then you jual kuih tu kepada your customers. So itu contoh subcontracting lah. Subcontracting ni sangat biasa dilakukan untuk apa-apa bisnes sekalipun. Another name for subcontracting adalah outsourcing. So benda yang sama outsourcing dengan subcontracting. Ni nanti MGT 340 next time insyaAllah you akan jumpalah chapter 2 kalau saya tak silap.
Okay, and then the last one, bawah capacity option adalah using part-time workers during periods with high demand. Okay, yang ini tak ada apalah, kita just tambah workers, tapi bukannya macam tadi. Tadi kita tambah full-time workers, yang ini kita guna budak part-time. Macam you guys tengah cuti SEM, lepas tu you cari kerja part-time kan. So, kita just gunakan part-time workers lah, budak yang tengah tunggu SPM. Alright, so itu capacity options. Now, kita pergi pada demand options. Demand options, kita ada 3 strategies here. Influencing demand. Influencing demand, dia boleh jadi dua. Satu, demand kalau terlajak laris, demand exceeds capacity. So, yang ini demand tinggi, capacity kita rendah. Second one, demand rendah. Yang ini terlajak tak laris pula, capacity tinggi. So, kita start dengan senario pertama. Senario pertama, demand tinggi, capacity kita rendah. Contohnya, kita punya capacity kita boleh serve untuk, ataupun kita punya output kita boleh jual, kita boleh produce 1,000 saja, tapi demand sampai 5,000. And the second scenario ni pula terbalik. You produce sampai 5,000, tapi orang nak beli hanyalah 1,000 saja. Setiap satu senario ni ada taktik dia. Taktik yang pertama, terlajak laris. So, macam mana nak buat? Simple saja. Naikkan harga. So, you naikkan harga untuk kurangkan minat orang beli barang you. So, ini sangat biasalah berlaku. You pun dah belajar dalam microeconomics kan? The force of supply and demand. So, kalau katalah demand terlampau tinggi, tapi supply dia sikit, maka dia punya harga pun akan naik. Ini kalau kita tengok biasa dibuat oleh airlines. Lepas tu hotel pun biasa time tengah peak, time holiday, time tu lah harga dia mahal. Time orang tak ada nak pergi, time tu harga murah. So, dia saja naikkan harga tu sebab dia nak bagi demand kurang. Kalau yang terbalik pula, demand kurang tapi kita ada capacity kita banyak. Macam hotel time weekdays, bukannya time public holiday ataupun bukan time school holiday, banyak kosong kan. So time tu kalau you nak booking hotel, memang harga dia rendah. So terbaliklah, kalau yang tak laku, dia akan turunkan harga. Kalau laku sangat, then dia akan naikkan harga. Tak laku ada satu lagi strategi. Kita boleh pakai promotion. Promotion ni walaupun termasuk juga turunkan harga promotion, tapi you can also do macam lucky draw ke. You kata okay, siapa beli dia boleh dapat lucky draw, ataupun kita buat promotion macam ni. Katalah you jual goreng pisang, ni dah pukul 6 dah ni. Pukul 6 tak laku goreng pisang, ada sedulang lagi kat depan ni, orang tak beli. So you boleh buat harga masih sama. Harga dia 4 keping ataupun 3 keping RM1, tetapi kita buat promotion macam ni. Siapa beli goreng pisang RM1, kita akan package, kita akan bagi packagekan sekali dengan package percutian 3 hari 2 malam ke Langkawi. So itu adalah contoh macam mana kita influence demand time kalau tak laku. Okey, ilmu yang saya ajar ni boleh digunakan untuk kehidupan seharian especially untuk para wanita di dalam kelas ni. Nanti esok bila korang nak kahwin, katalah parents korang dia pergi iklankan dalam WhatsApp group. Dia kata ni anak saya nak kahwin ni, siapa-siapa nak meminang sila datang meminang. Lepas tu dia tengok yang datang meminang sampai 300 orang. So korang punya capacity hanya boleh hold 1 orang lelaki ataupun 1 orang suami saja pada satu masa. Maka sekarang ni demand melebihi capacity. So macam mana nak buat? Katalah sebelum ni you letak hantaran RM10,000, naikkanlah harga hantaran tadi. Daripada 10,000, 300 orang datang meminang, so you naikkan. Jadi you tukar daripada harga dia 10,000 jadi 10 juta. So nescaya daripada 300 orang tu nanti tinggal 1 orang atau 2 orang je yang masih nak meminang you, ataupun mungkin tak ada langsung. So itu adalah the first option, bawah demand option. Second one, back ordering during high demand periods. Okay, back ordering ni maksud dia kita minta orang tu queue. Kalau katalah orang tu lambat, you kena queue lah nanti as soon as we produce these items, nanti you will be the first one that will get the items. So itu contoh back ordering. Yang ini sangat biasa kalau kita tengok macam kereta, if not mistaken, Proton hari tu masih dia launch X50
mesti ada juga back ordering ni. Orang yang order katalah sampai 10,000 tapi the first batch tu dikeluarkan 8,000 saja. So the 2,000 yang extra tu, yang tak cukup tu, dia kata okay, tak apa, you will be the first one. Bila kita produce nanti kita akan terus hantar kepada you. So tapi diorang kena queue lah. Cuma back ordering ni hanya sesuai dipakai kalau customer tu memang can stay loyal. Dia boleh tunggu, dia sanggup tunggu, boleh pakai. Tapi kalau customer tu dia taklah, tak dapat, tak apalah. Ada banyak brand lain lebih kurang sama, harga pun lebih kurang sama. So kalau customer tu lari, jangan pakai back ordering. Counter seasonal products and service mixing, yang ini contoh dia, lupa nak buka slide. Dia punya slide yang ini dekat subjek lain. Sekejap Which one I think this one would. Bukan. 7S. Okay, counter seasonal product and service mixing. Ni. Okay, apa yang dimaksudkan? Contoh macam dekat certain countries kan dia ada 4 seasons kan. Dia ada winter, dia ada summer. Dia ada, of course dia ada autumn dengan spring lah. Cuma sekarang kita fokus dekat winter dengan summer. Ada, kalau kita tengok dekat sini, the first one snowmobile pula, jet ski. Jet ski, demand dia akan jadi tinggi hanya pada summer, sebab time summer lah ni lah orang pergi dekat beach, orang pergi dekat pantai main jet ski ni semua. Masa winter memang orang tak pergi pantai, so demand dia akan jadi kurang. Adalah orang beli yang kalau dia tengok harga murah, lepas tu dia beli kan. Tapi tak banyak. Dia akan peak masa summer and then dia akan turun masa winter. Tetapi ada satu lagi, snowmobile. Snowmobile ni terbalik pula. Snowmobile, of course, kena tunggu snow baru orang boleh main snowmobile. So, demand dia akan naik masa winter. Masa summer tak ada snow, of course, orang tak beli. So, kalau you tengok dia punya demand untuk dua barang ni, dia complement. Dia time ni naik, yang ini turun. Time yang ini turun, yang ini naik. So, apa yang kita boleh buat, kita produce dua-dua sekali. Sebab tadi remember, aggregate planning kan kita campur semua model yang kita buat kan. So, kalau you campur dua-dua sekali, maka kita akan dapati dia punya demand tu macam smooth. Tak adalah turun naik, fluctuation dia tak adalah macam teruk sangat kalau kita produce satu barang sahaja. So, itulah contoh counter seasonal product and service mixing. Okay, kita pergi pada chase strategy, level scheduling strategy. Yang ni I will go through very quickly sebab dia macam ulang balik apa yang kita dah cover tadi. Chase strategy ni kita try to kejar demand. So, demand naik, kita pun naikkan kita punya output. Demand turun, kita pun turunkan output kita. So, it can be accomplished in many ways. Apakah strategi yang kita boleh pakai? Hiring layoff, lepas tu vary output through use overtime and idle time, subcontracting ataupun using part-time workers. So, ini kita chase lah, kita kejar demand. Kalau the second one, level scheduling strategy, yang ini tak kisah demand turun naik ke, kita buat cakewalk je. Kita biarkan, tak kisahlah demand turun naik, kita hanya akan produce banyak tu. No question asked. Period. Itulah kita punya pendirian. So, yang ini, number of workers remains constant. Lepas tu, excess in production will be inventory. So, yang ini sebenarnya kita akan pakai yang inventory tadi. Cuma kalau inventory tak cukup, kita tak akan buat apa-apa lah. Siapa yang tak dapat tu, yang itu kira hard luck lah kiranya. Kalau ambil strategi, kita campur-campur. Contohnya, kita campur subcontract dengan overtime, kita campur hiring layoff dengan katalah subcontract. So, itu adalah mixed strategy. Okey, itu adalah bahagian teori. Sekarang kita nak masuk bahagian calculation. Before we go into the calculation, any question on the theory? Okay, tak ada Kalau tak ada, right. Sekarang ni kita tengok pada calculation dia. Calculation kalau you tengok example ni ada sampai berapa tah kan saya kata ada 6 kan. Actually 6,5. Yang setengah tu nanti kita tengoklah apa benda yang setengah tu. Next week baru kita tengok yang setengah tu.
So kita akan start macam saya sebut tadi, calculation kita akan start dengan yang simple dulu. So yang simple ni kita ambil example, tu example macam biasa, tapi example yang pertama ni saya ambil daripada slide. And then example yang kedua saya ambil daripada Oktober 2010. Alright, so sekarang bila kita dapat soalan untuk chapter 8 calculation, sorry, dia akan bagi macam ni. Dia akan bagi table, dia kata okay, ni dia punya forecast demand dia. So dia akan bagi tahulah, for example untuk tahun berapa, bulan berapa. So this one forecast demand, berapa banyak orang nak beli produk kita daripada bulan Januari sampailah bulan Jun. So you tengoklah dia punya demand ni turun naik kan. Bulan Januari orang nak beli 6,500, lepas tu bulan Februari naik pula 7,300, lepas tu naik lagi, lepas tu naik lagi, turun pula, lepas tu naik pula. So itu sangat biasa. Okay, and then in addition to the contract, okay, perkara pertama sekali yang you perlu perhatikan adalah you have to identify whether there is any extra demand apart from the one given in the table. So selain yang dia bagi dalam table ni, adakah extra demand yang lain? So yang itu kena baca dalam soalan. Macam soalan ni dia cakap, in addition to the contract with Bell Computer Berhad, the monthly forecast demand from other buyers is 3,000 units of the IT components. So maksud dia setiap bulan ni, saya nak tukar sebab kita tukar color biru dulu. Okay. Setiap bulan ni you kena tambah 3,000. Sebab yang ini demand daripada Bell Computer je. Yang lain ada lagi demand daripada customer lain lebih kurang dalam 3,000. So every month you kena tambah. So yang ini kena baca betul-betul. Baca soalan daripada awal sampai akhir. Sebab kadang-kadang dia letak dekat bawah, kadang-kadang letak kat atas, kadang-kadang dia letak dekat table bawah ni. Sini ni dia ada letak. So you have to read memang carefully, baca betul-betul, cari ada tak extra demand. In this case ada, whereby every month kita kena tambah 3,000. Okay, ada separuh soalan, nanti kita akan tengoklah soalan dia. Dia punya tambah ni, dia kata bukannya setiap bulan, macam ni every month kan. Ada separuh tu, dia kata bukan monthly. Dia kata in February dengan March dia tambah. So yang itu you kena tambah February dengan March lah. Yang lain tak payah tambah. Tapi tak apa, itu insyaAllah kita akan jumpa soalan tu dalam exercise the second one ni. Second one ni tak ada. Nantilah next week ke the week after next kita akan buat soalan macam tu. Alright, so the next one yang kita nak akan tengok, abaikan yang table yang bawah ni, terus tengok apakah strategi yang nak dipakai. Okay, sekarang ni you baca dekat soalan yang A ni. Dia akan suruh prepare aggregate production plan for this particular company, tapi kita nak tengok apa strategi yang nak kena pakai. Okay, first kali you tengok perkataan yang keluar biasanya dia akan sebut constant workforce. Dia boleh jadi dua, satu constant workforce, satu lagi varying workforce. So it's either constant ataupun varying workforce. Kalau constant workforce, yang ini possibility dia boleh pecah lagi, kejap, OT subcontracting, OT plus subcontract, OT plus stock out. Lepas tu ada back ordering without back ordering. Dia boleh pecah lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia boleh pecah lagi 6 ni. So kita nak kena baca lagi ke depan. Constant workforce, lepas tu strategi apa? Okey, sekarang baca betul-betul. Lepas dia sebut constant workforce, apa yang keluar? In this case, dia sebut by varying overtime. Perkataan overtime sahaja yang keluar, maka yang ini kita akan pakai strategi overtime only. So kalau barang kita tak cukup, kalau demand exceed kita punya capacity, kita produce 5,000 and then demand 8,000, kita akan try top up demand tadi menggunakan overtime semata-mata.
So, itu adalah strategi yang pertama kita nak cover. So, you baca betul-betul, the first one, tengok dia akan sebut, biasanya dia akan sebut workforce, tengok constant ke varying. Kalau varying, simple je. Varying next week kita akan tengok, memang ada satu je possibility. Tapi kalau constant ni, you can baca lagi ke depan, apa pula strategi kita nak pakai sebab boleh pecah 6 macam saya sebut tadi. Kalau jumpa hanya perkataan overtime semata-mata, tak ada perkataan lain, maka itu adalah kita kena pakai overtime punya strategi. Okey, macam mana nak buat? The first one, apa yang you perlu buat, you kena prepare a table. Nak senang lah kan. Kalau nak senang, just prepare a table. Even though kita punya soalan tak perlu, tak ada short essay nak kena buat table ni semua. Tetapi even soalan objektif pun senang, you just buat je simple table. So, apa yang nak kena ada kat dalam table ni? Okey, table ni nak kena ada information yang diperlukan. Yang pertama sekali, kita dia punya sequence ni is not fixed . Kejap lagi kalau you tengok ataupun next week tengok, mungkin sequence saya dah berubah. So, the first one, yang atas ni kita letak forecast demand. Next week you boleh, mungkin saya letak forecast demand ni kat bawah. And then second one, boleh tak saya lompat? Second one, kita akan letak kita punya output. Third one, kita letak beginning inventory. Ni macam saya sebut, dia punya, alamak, inventory cukup tadi. Boleh lah tu. Dia punya sequence ni not fixed. Lepas tu, ending inventory, lepas tu, sekejap. Ending inventory. Okay, ending inventory. Tulisan saya je buruk balik sebab dah lama, dah berapa minggu tak pakai graphic pad ni kan. Okay. So, kita isikan yang seterusnya. So, kita ada forecast demand, beginning inventory, ending inventory. Apa lagi yang perlu untuk strategi overtime only ni? The next one kita nak isikan adalah output. And then output or units produced sama je. Kita tengok dalam slide dia guna apa. Dalam slide dia namakan units produced. Sama je, output dengan units produced sama saja. And then kita nak kena ada excess or shortage. And the last one, overtime units. Okay, don't worry, saya akan guide, seperti biasa saya akan guide one by one macam mana nak buat. Okay, first kali isi yang forecast demand. So, forecast demand nak ambil yang mana? Forecast demand simple saja. Ini ambil terus yang ni. Cuma remember, don't forget, kena tambah 3,000 setiap bulan. So, setiap bulan ni kita tambah 3,000. Makanya, the first month ni dia akan jadi 9,500. Second month akan jadi 10,300. And then 10,500. April akan jadi 10,700. And then May akan jadi 9,100. June akan jadi 10,400. Alright, itu adalah forecast demand. So, simple je. Kita ambil je daripada table. Kalau perlu tambah, tambah. Kalau tak perlu tambah, ambil bulat-bulat. Okay, second one, kita nak kena kira kita punya... before that. Kita nak kena tengok beginning inventory. Okay, beginning inventory ni, yang mula-mula sekali kita nak kena tengok. Dekat January ni ada beginning inventory tak? Yang ini kalau ada, dia akan ada sebut dalam soalan. Contohnya dia kata inventory carried forward from last month is 300 units. Yang itu you kena masukkan. Tapi kita bacalah. Baca betul-betul dalam soalan. Ada tak sebut beginning inventory ataupun inventory carried forward. So, kita baca daripada atas sampai ke bawah. Baca juga dekat additional information. Kadang-kadang dia letak dekat sini. Okey, tidak ada beginning inventory. Dia tak ada bawa daripada bulan sebelum ni punya inventory. So, untuk first month ni akan jadi kosong lah, biarkan saja. Right? Okay, next step, you nak kena calculate output ataupun kita punya units produced.
macam mana nak calculate output sebenarnya kita dah ada sentuh sikit dalam kita punya hari tu kita belajar chapter 7 kan ada cerita pasal output kan, output per day semua kan. Sebenarnya dah ada dah, kita dah belajar preamble dia dekat dalam chapter 7. Dia ada dia punya formula, kejap saya malas nak tulis formula dia, so saya nak tarik daripada slide saja. Formulas. Okey, sebentar. Sorry, saya tak prepare pula tadi yang formula ni. Okey, ini adalah formula dia untuk output. Kenapa saya tak ambil semua sekali? Tak apalah. Okey, output per month. So, sekarang kita nak tengok output ni setiap bulan berapa banyak kita nak produce. First kali, you kena identify working. Dia akan bagi information yang ni Yang ini ada, cari je dalam soalan ni pun ada. So, kita cari dulu information yang dah sedia ada ni. Number of working days per month berapa? So, cari dalam soalan the number of working days per month is current workforce, standard output. Dia akan bagi tahu this one, working days. 26 days per month. So, doesn't matter. Setiap bulan dia akan kerja 26 hari. So, yang ini terus letak 26. Number of workers, tengok dalam ni. Yang pertama sekali yang keluar ni. 15 direct workers. So, this would be the number of workers. So, kita letak 15 dekat situ. Cuma masalah ni sekarang standard daily output. Standard daily output, dia ada dua. Kalau nak, dia you kena baca. Yang dia bagi dalam soalan apa? Minutes per unit ke ataupun units per hour? You tengok, unit ni dia letak, dia bahagikan per unit ke ataupun unit per. Kalau dia per unit, kita kena pakai formula yang ni. Kalau dia unit per, yang ini kita kena pakai formula darab pula. Working period kalau dia tengok sama je kan. Working period sama, cuma yang satu ni kita pakai bagi, satu lagi kita pakai darab. So, macam mana nak tentukan? You tengok, unit ni duduk kat bawah ke, unit ni duduk kat atas. So, kita baca dalam soalan kita, dia punya standard output dia, yang ini. Okay, standard output dia kata 20 minutes per unit. So, unit duduk kat bawah. Kalau unit duduk kat bawah, makanya kita pakai formula yang bahagi ni. So, ini sebenarnya sama macam formula kita dalam chapter 7 hari tu, kan kita dapat standard output per standard output kan. So, itu actually standard time. Standard time. So, sebenarnya ini merujuk pada standard time. Dia kata satu unit ambil masa berapa lama untuk dihasilkan. So, in this case, dia bagi tahu, okay, dia punya satu unit ambil masa 20 minutes. So, kita nak tahu satu hari, satu orang pekerja boleh buat berapa banyak ni? Yang ini kita pakai balik formula chapter 7 hari tu. So, nak kira dia, in this case kita akan pakai formula yang ni. Working period per day kita akan cari dalam soalan, dia akan bagi tahu. Okay, yang ni, regular working hours, 8 hours. So, you akan masukkan working period per day ni 8 jam. So, this one 8. Standard output ni sekarang dia dah bagi tahu 20 minutes per unit. Cuma you must remember yang ini hours, yang bawah ni minutes kan. So kena darab 8 ni dengan 60. So sekarang ni kita nak dapatkan standard daily output satu hari boleh buat berapa banyak. Jawapan dia adalah working period 8 jam darab dengan 60 untuk dapatkan dalam bentuk minutes. Bagi dengan standard output yang 20 minutes ni, so bagi 20. So this one you will get 24 the answer. Okay, so kita dapat 24 here.
So darab je lah. Dah dapat 24, 26, 15 tadi dah sedia ada dah. So darab je. So setelah kita darab, tak payah pening-pening, kita terus ambil daripada ni 9360 jawapan dia. 9360. Okey, sekarang ni kalau you tengok, setiap bulan jumlah pekerja dia sama, number working days pun sama. Kan dia kata every month dia kerja 26 hari dan jumlah pekerja pun constant kan. Tadi dia kata constant workforce 15. So in this case, setiap bulan you tak payah kira banyak kali. Memang dia punya jawapan setiap bulan 9360. So terus masukkan 9360 ni daripada awal sampailah akhir. Okay, now barulah kita pergi kepada the next one. Sekarang kita akan kira excess shortage dahulu. So kita akan pergi dekat sini dulu, excess shortage. Macam mana nak kira excess of shortage? Okay, excess dengan shortage ni adalah kita nak determine kita produce ni terlebih ke ataupun terkurang. Demand berapa banyak, yang kita produce berapa banyak. So formula dia adalah nak kira excess of shortage ni, output campur beginning inventory, you tolak dengan forecast demand. So daripada situ, kalau dapat negatif, maksud dia kita short. Kalau dapat positif, maksud dia kita terlebih pula buat. Orang tak nak beli barang kita sebanyak tu, tapi kita buat banyak pula. So the first month tidak ada beginning inventory tadi kan. So kita terus beginning inventory 0. So ambil je output, tolak dengan forecast demand. So kita akan dapat yang ini shortage. Shortage berapa banyak? 140. Following month sekali lagi shortage. Yang ini shortage lagi membimbangkan sebab orang nak beli daripada kita sampai 10,300. Kita buat 9360 saja. So in this case, shortage lagi 940 pula shortage dia. In March, again shortage. Yang ini bertambah lagi shortage kita. Daripada tadi 940, sekarang kita short 1140. So barang kita terlajak laris. April sekali lagi barang kita terlajak laris, yang ini dah short jadi 1340 pula. Tetapi pada bulan Mei, alright. Mei kita produce 9360. Orang nak beli 9,100 sahaja. So in this case, kalau you tolak, positif kan? You akan dapat positif 260. So apa maksud 260 positif ni? Maksud dia inilah jumlah barang you yang tak laku. Tak laku nak buat apa? Tak laku kita kena pindahkan, dia akan masuk dalam ending inventory bulan tersebut. Sebab tak laku kan? So sampai hujung bulan tak laku, so masukkan dalam ending inventory bulan tersebut. Okey, bulan depan kita akan buka dengan, sebab barang yang tak laku tu sampai hujung bulan Mei tak laku. So bulan depan yang ending inventory bulan ni akan jadi beginning inventory bulan depan. Sebab masih lagi tak laku. Sampai habis bulan Mei 260 tu tak dapat jual. So kita buka je bulan Jun, memang kita dah ada 260 dalam stok kita yang tak laku hari tu. So kita akan bawa lah. So remember ending inventory, apa sahaja excess untuk bulan ni akan jadi ending inventory bulan ni. And then ending inventory bulan ni, dia punya figure tu akan jadi beginning inventory bulan seterusnya. Okay. Alright, now dah ada beginning inventory, kena tambah beginning inventory lah. Output tambah dengan beginning inventory. So 9360 campur 260, you akan dapat 9620. So 9620, kita tolak dengan 10,400. Okay, yang ini shortage balik. Okay, shortage berapa banyak? Terus tengok dalam slide. Slide dah, silap slide. Shortage 780.
Okey, sekarang ni sebelum kita buat total ni pun bukan semua kita nak totalkan Ada benda yang kita nak kena total, ada benda yang tak payah nak total, tak payah buang masa. Right, sebelum kita buat total, kita nak kena determine berapa banyak overtime units. Okay, remember tadi dia kata dia nak pakai strategi overtime only. Maksud dia, kalau tak cukup, dia akan minta pekerja dia pulun buat overtime, bagi cukup. Kalau demand tadi tak cukup, contohnya bulan pertama, yang ini demand tak cukup, 140, bukan demand tak cukup. Kita punya barang kita tak cukup untuk 140. Customer nak ada lagi short 140. Semua ni dia akan cover dengan overtime. Apa sahaja yang negatif, yang shortage ni semuanya akan di cover dengan overtime. So, untuk overtime punya figure, ambil saja figure yang negatif ni, masukkan ke bawah. Tak payah susah-susah. Buat masa ni tak susah lah. Nanti next week insyaAllah jadi susah sikit. Okay, so yang positif jangan pergi letak pula. Positif ni remember, dah memang ada lebih. Tak laku. Lepas tu kalau you buat overtime, makin tak laku lah. Makin banyak lah barang you tak laku. So, kita just ambil yang negatif ni saja, kita turunkan ke bawah. Yang positif ni, kita biarkan saja. Alright, so sekarang ni dah habis semua, barulah kita total up. So, kita total up. Apa yang nak total up untuk pengiraan seterusnya? Okey, nak kira total pengiraan seterusnya, yang penting forecast demand ni untuk kira gaji, output, bukan forecast demand. Output nak kena kira, begin inventory tak payah, excess shortage tak payah, ni perlu, end inventory, OT units. Itu 3 benda yang nak kena total up. Yang lain abaikan, tak payah buang masa. Okey, output kita sepanjang 6 bulan ni, kita tengok total dia berapa. Mari kita rujuk pada 56,160. So, ni 56,160. Okay, ni simpan ni nak kira gaji sekejap lagi kita pakai. And then, kita nak kira ending inventory. Ending inventory tak ada apalah. Ini kalau kita tengok total dia ada satu je. So, kita totalkan jadi 260. Kalau ada yang confused, kita total daripada Januari sampai Jun punya figure so itulah total kita. And then OT units again, kita total up ni semua figure ni. Bila kita total, kita akan dapat mana overtime? 4340. Okey, dah habis ke? Tak habis. Tak habis lagi. Jauh lagi perjalanan ni. Perjalanan seterusnya, apa lagi kita nak kena buat? Yang ini you baru menjawab soalan pertama. Prepare an aggregate production plan for Bumijaya Electronics bla 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 sampailah bearing overtime to meet the demand. Part yang paling penting adalah bukan part yang paling penting. Part yang kedua ni pun sama penting je. Yang ini dia panjang sikit cerita dia. Lebih kurang sama panjang dengan part yang pertama. Okey, sekarang you nak kena kira dia punya total cost. So, cost apa yang kita nak kena kira? Untuk strategi overtime saja, you have to calculate, the first one, you have to calculate the total inventory carrying cost. And then the second one, you nak kena kira total overtime cost. Lepas tu, third one, you have to calculate the total wages. Ni 3 benda ni Sekejap. Kotlah saya ada tertinggal. Dah lama tak mengajar, lupa pula. Yes, 3 benda tu saja. So, apakah formula dia? Okey, kita tengok satu persatu. Kita akan ambil total inventory carrying cost, total overtime cost dengan total wages. Alright, kita patah balik. Yang ini don't worry, nanti saya akan bagi dalam classroom insyaAllah. Kita ambil total overtime cost, total wages, total inventory carrying cost. So, kita akan ambil ketiga-tiga ni. Sekejap, saya nak copy jap. Total subcontracting cost ni sebenarnya tak pakai, tapi tak apalah. Nanti kita crop kemudian.
front of text. Okay. Okay, let's look at the total overtime cost dahulu. Sekejap, ke bawahkan sikit supaya tak confuse. Alright. Sorry, kita start dengan yang simple dulu. Kita ambil total inventory carrying cost. Yang ini kita abaikan sebab ini tak masuk. So, kita just ambil total inventory carrying cost. Yang ini yang paling simple. Macam mana nak kira? Senang sahaja. Ambil total landing inventory, tadi 260 tadi kan? Letak kat sini. Lepas tu cari inventory carrying cost, carrying cost per unit. So, yang ini mana nak dapat? Cari dalam soalan. Dia akan bagi tahu. So, tengok dalam satu. Dia akan bagi tahu kat sini additional information ni. So, you carilah satu persatu. Pasti ada. InsyaAllah ada. So, current workforce, standard output, regular working hours, regular cost, overtime rate, inventory carrying cost, RM1.50. Okay, abaikan per unit per month apa semua, itu abaikan. You just tengok dia punya, ni bukan cerita macam chapter 9 hari tu you nak kena calculate, okay, per month ke per year ke apa benda. Ni you just tengok dia punya figure je, terus ambil figure dia. Tak payah nak tengok dia punya per unit per month ke per unit per year ke apa benda je. Dia takkan buat trick kat situ. So, in this case, kita akan terus ambil RM1.50. So, RM1.50. Dah dapat je lah. Dapatlah 350. Okey, dah dapat dah kos pertama. Kos yang kedua, yang mana yang mudah? Kita ambil total wages. Tapi, total wages ni, yang ini memang dia punya formula panjang. Tapi saya nak ajar formula yang ringkas. So, boleh abaikan formula ni. Nak abaikan ke? Tak apalah, kalau you nak pakai pun tak apa. Tapi saya ajar formula lain, total wages. Formula lain untuk total wages adalah total wages adalah total output yang kita kira tadi kan, yang daripada bulan Januari sampai Jun ni, yang kita campur 56,000 ni, bahagi dengan output per hour. Ialah output per hour. So, macam mana nak dapat kalau katalah sekarang ni, units per hour, betul lah, units per hour. Okay. Macam mana nak dapat units per hour ni? Kalau macam ada separuh soalan, memang dia bagi dia punya standard output ni is dalam bentuk units per hour. Tapi yang ini dia terbalik. Dia minutes per unit. So, macam mana nak dapatkan units per hour? Simple saja. Kalau dia bagi dalam bentuk ni, kalau dia bagi, kita akan start. Kalau dia bagi, you tengok sini, dia letak 20 units per hour. So, you just ambil 20 ni masuk ke sini. Tetapi, in this case, kita nak dapatkan units per hour ni, cara dia daripada minutes per unit ni, kita akan ambil, kali apa okay. So, nak dapatkan dia, kita ambil, bawah ni, kita ada 20 minutes per unit kan. So, nak dapatkan units per hour, you just bahagikan, ni 1 jam punya cerita. 1 hour. So, 1 hour is 60 minutes. So, ini patutnya 60 times 1 lah sebab 1 hour. And then, kita nak convert jadi minutes, kita darab 60 kan. Sebab bawah ni 20 minutes per unit. So, lepas tu, you bagilah dengan yang dibagi ni, 20 minutes per unit. So, dapatlah kita punya units per hour kalau dia bagi dalam bentuk minutes per unit. So, in this case, you akan dapat 3 lah. Okay, tak habis lagi ni. Kita kena darab dengan dia punya wage rate per hour. Okay, so sekarang kita akan masukkan saja figures kita. Total output tadi kita dah kira.
total output kita adalah okey, total output tadi 51,160. So this one 51,160. Betul ke? Ya. 56, sorry. 56,160. Lepas tu, tadi units per hour kan kita dah calculate kan. Dia bagi ni dalam 20 minutes per unit. So kita nak tahu dalam 1 jam boleh dapat berapa banyak, berapa units ni. So jawapan dia adalah kita akan bagikan 1 jam ada 60 minutes. Bagi dengan dia punya units ni bagi ni 20. So kalau satu unit mengambil masa 20 minit dan 1 jam kita akan dapat 3 units. And then kita darab dengan wage rate per hour. Yang ini ambil daripada soalan. Dalam soalan dia akan bagi yang ini, regular labour cost. Dia ada bahasa dia kadang-kadang tukar. Dia ada sebut regular labour cost, kadang-kadang normal wage rate. Tapi you boleh perasan lah, satu dia akan bagi tahu overtime. Overtime tu memang untuk wage rate yang overtime lah. Selain daripada itu yang dia bagi per hour ni, berapa ringgit per hour, itu adalah wage rate per hour yang biasa, regular one. So kita ambil yang ini, RM4 ni, letak kat sini. Okey, kalau wage rate per hour tadi 4. So kita terus kita calculate, then kita akan dapat nanti jawapan dia. Terus ambil daripada slide. Total wages adalah 74,880. Apa saya 74,880. Okey, ini jalan yang paling simple, yang paling shortcut sekali kalau nak kira total wages. Tapi kalau nak kira ikut ni pun boleh. Ikut jalan yang panjang ni. Total wages yang ni kan. Kalau nak kira yang ni panjang sikit lah. You nak kena letak wages per hour. So wages per hour kita RM4. Lepas tu working hours per day. Working hours per day kena tengok pula dalam soalan dia kata 8 jam. Lepas tu number workers. Dalam soalan kata ni number workers dia 15. Lepas tu number working days per month. Okay, yang ini 26. So letak 26. Tapi ini baru dapat untuk 1 bulan saja. Bulan seterusnya kena tambah lagi. So kalau katalah wages per hour ni fixed. Yang ni memang fixed lah. Number workers fixed. Number working days per month ni pun sama fixed. Kita boleh terus darab saja dengan berapa jumlah bulan. So contoh tadi kita ada 6 bulan kan. So kalau nak kira untuk 6 month, kalau yang ni nak kira untuk 6 month, sebab number workers dia fixed dengan number working days pun fixed, kita boleh terus darab 6 untuk dapatkan total wages untuk 6 bulan. Sama je jawapan dia, you akan tetap dapat 74,880. Sekejap saya nak confirm balik dengan Excel. Betul ke 56,160? Okey, betul. Okey, tinggal lagi satu. Yes? Saya tak faham part total wages dekat unit per hour tu. Kenapa 60 bahagi 20? Okey, dia macam ni tau. Sebab yang dia bagi dekat sini, standard output, dia kata satu unit memerlukan masa 20 minit. So dia bagi ni dalam bentuk 20 minutes per unit. Sedangkan yang kita perlukan ni units per hour. Units ni dulu, bukannya tadi kan macam tengok kat sini, yang ini ada unit per hour dengan minit per unit kan. So dia bagi dalam bentuk minit per unit. So kita nak convert jadi unit per hour. So sekarang kalau dia bagi information, dia kata okey, sekarang ni satu unit dia ambil masa 20 minit. So ini yang maksud standard output ni yang kita dah tengok dalam chapter 7 pun hari tu.
So sekarang dia kata kita nak kena cari 1 jam berapa banyak yang kita boleh produce. So kita bagilah tempoh masa dia. Macam hari tu kan kita kira standard daily output. Sekejap Okey, kalau daily output hari tu kan lebih kurang sama je kan. Daily output kita tengok working period dia. Lepas tu kita akan bahagi dengan dia punya standard time. Sebab standard time dalam chapter 7 memang kita akan dapat minutes per unit. Ataupun hour per unit ataupun seconds per unit. So sama je ni. Cuma yang ini kita bukannya cari untuk daily. Kita cari untuk 1 jam. Hourly punya output. 1 jam berapa banyak. So yang ini kita kira untuk 1 jam lah. Yang ini 1 hour. Then standard time dia letak 20 minutes per unit. Okay, remember kalau bawah ni minute, atas ni hour, atas ni kena convert jadi minutes. So darab dengan 60. So hasilnya last kali, hasilnya itulah yang kita dapat. So 60 ni mewakili 1 jam. 20 ni dia kata 1 unit mengambil masa 20 minutes. So bila kita bahagikan, kita akan dapat 1 hour, within 1 hour kita boleh produce 3 units output. Okey ke? Okay, faham. Okay, Thank you, alright. sir. Welcome. Okay, ada soalan macam soalan ni hopefully dia pakai overtime limit workers. Sekejap ni minutes per unit juga. Alamak. Tak apalah, nanti kita tengok soalan next one. Kita akan jumpa soalan yang dia ubah dia punya daily output ni dalam bentuk unit per hour. Yang itu nanti kita tak payah nak convert lagi dah. Okay, so last kali kita nak kena kira total overtime cost. So total overtime cost simple sahaja. Kita ambil total overtime units. Nak gunakan apa pula ni? Okay, total overtime units. Dah kira ni tadi 4,340 kan? Okay, inilah total overtime units kita. So ini 4340. Lepas tu overtime cost per hour. Yang ini dia akan bagi dalam soalan. Overtime rate. This one. Overtime rate is RM6 per hour. So ini jadikan 6 ni masuk dekat sini. Okay, output power tadi kan dah kira. Yang ini. So yang ini saya bagi yang lain standard daily output bagi dengan working hours per day. Salah satu cara nak kira yang lain. Tadi kan standard daily output kita dah kira kat sini kan. Okey, cara lain nak kira output power ni ataupun units per hour ni, cara lain dia adalah kita ambil standard daily output yang kita dah kira tadi bahagi dengan working hours per day. Sama je jawapannya. Still akan dapat 3. Ataupun kalau you dah kira siap-siap dekat bawah ni yang 60 bagi 20 ni, then terus ambil yang jawapan daripada bawah ni lah. So which is 3. Alright, so itulah kita punya total overtime cost kita. Okay. Itu information untuk dapatkan total overtime cost kita. So last kali kita dapat berapa? Jawapan dia adalah 8680. Macam mana saya tahu 8680? Simple je. 6 bagi 3, 2, darab je. 4340. Betul tak? 8680. Betul je. Betul, sir. Alright, thank you. So itulah dia. Okay, tak settle lagi soalan ni. Mesti ada yang rasa Allah tak settle lagi ke? Simple je. Yang last kali ni dia kata total cost. So you have to total up 3 benda tadi. So campurkan daripada atas sampai ke bawah. So kita ada total overtime cost. So total cost kita kena buat total overtime cost, total wages plus total inventory carrying cost. So yang ini tadi 8680 campur total wages tadi 74880. Campur total inventory carrying cost 390. Dapatlah jawapan yang dalam slide ni which is 83950.
Okey, itu adalah untuk contoh yang pertama. I think contoh kedua overtime kita hold dulu. Kita ambil break sekejap dalam 5 minutes. Lepas tu kita akan buat ambil contoh yang kedua overtime. And then kita akan sambung dengan subcontracting. Subcontracting don't worry. Memang paling simple sekali subcontracting. Patutnya saya kena start dengan subcontracting dulu. Tapi tak apalah. Okay, let's take a 10-minute break. 10 minit ke? Sorry. 7 minutes lah. 3:20 kita sambung balik. Okay, second example saya ambil daripada October 2010, question number 4, part A. So, sama macam tadi, dia bagi forecast demand, lepas tu ada certain additional information yang dia akan bagi. But remember information yang dia bagi ni, kadang-kadang dia memang bagi semua benda ni, padahal kita tak pakai pun, macam subcontracting cost, macam soalan tak pakai. Yang atas ni lah. Contohnya subcontracting cost kita tak pakai. Kadang-kadang ada je information yang dia saja nak confusekan korang. Dia bagi information yang korang tak perlu pakai pun. So in this case, macam biasa kita akan start, kita akan buat dengan table dahulu. So table kita ikut je macam tadi. Table kita ada, mula-mula kita ada forecast demand, lepas tu kita ada output. So masukkan sini forecast demand. Pasal bengkok pula ni. Forecast demand, output, beginning inventory, and then ending inventory. Okay, lepas tu kita letak pula, kita ada kita punya output, kita punya excess or shortage. Excess, shortage. Lepas tu kita ada the last one adalah OT units. Oh sorry, patutnya kita kena baca soalan. Dia pakai strategi apa kan? Okay, yang ini dia cakap using constant workforce strategy by varying inventory and overtime. Okay, macam saya sebut tadi, constant workforce ni boleh pecah lagi 6. So tengok apa yang keluar lepas tu. Dia sebut overtime. Yang inventory ni abaikan sebab inventory ni kalau constant workforce memang dia akan you abaikan apa-apa yang disebut sebagai inventory. You tengok apa yang keluar. Adakah dia keluar lepas tu overtime ataupun dia keluar lepas tu subcontract, atau dia keluar overtime plus subcontract, ataupun dia keluar overtime plus stock out, ataupun dia keluar apa lagi? Dia keluar ada back ordering, iaitu nanti kita akan tengoklah ayat-ayat dia. So, yang inventory yang itu tidak mainkan peranan. So, just tengok apa yang keluar selepas tu. Ada tak nama overtime, subcontract, back ordering. Kalau tidak ada, hanya sebut overtime saja, maka ini kita pakai strategi overtime only. Okay, now kita pergi kepada, kita completekan kita punya table ni. Seperti biasa, kita akan tengok ada tak kita nak ketambah forecast demand ni. So, baca betul-betul daripada awal sampai akhir. So, Digital Pro, Manufacturing, Additional Information, RM2, 150%, 12, 20 minutes, beginning inventory, number working days. So, okay, yang ini tak ada. Ambil bulat-bulat apa angka yang dia bagi. So, kita tak payah nak adjust lagi dah. So this one will be 4,300, 3895, 4,100, 3995, and the last one 4,000 in June. Okay, beginning inventory. Bulan pertama. Kena baca dalam soalan macam saya sebut tadi. So, tengok ada tak sebut beginning inventory? Yes, ada. Beginning inventory ialah pahal bengkok ni. Beginning inventory 100 units. So, yang ini kena masuk untuk bulan pertama. So, remember ini maksud dia
Yang sebelum ni, bila dia cakap, dia bagi tahu forecast demand, ni dia kata starting untuk Januari, bulan Januari 2011 sampai Jun 2011 kan. Maksud dia sekarang, dia sedang bercakap tu dalam bulan Disember 2011, 2010. So dia kata dalam bulan Disember ni ada stok tak habis ni 260. So bila kita buka bulan Januari, stok tu akan dibawa. So yang itu yang kita akan letakkan beginning inventory 100 ni letak dekat sini. Okey, lepas tu beginning inventory untuk bulan pertama dah settle. Now barulah kita boleh calculate kita punya output. So yang ini kita terus ambil formula kita punya tadi. Saya tak boleh. Okey, so kita ambil yang ni. Tak nampak lah soalan. Ni pula tak nampak. Jalan saya kecilkan soalan je. Okey. Okey, kira output dulu. So output kita tengok yang mana yang dah ada information. So kita start dengan number working days per month. So dalam soalan ni dia bagi tahu number working days per month dia adalah mana number working days? Overtime limit, number workers, standard output, beginning inventory. Okay, number of working days, 22 days per month. So yang ini dia punya number working days per month. That will be 22. So ini 22. Number workers, kita tengok number workers. This one, number workers, 12 workers. So that will be the number of workers, 12. Okey, untuk standard daily output kita kena tengok. Again, nak pakai formula darab ke nak pakai formula bahagi? So kita kena tengok dia punya standard output dia express dalam bentuk apa? Unit per ke per unit? Unit kat bawah ke unit kat atas? So in this case dia punya number worker standard output. Okay, standard output dia kata 20 minutes per unit. Sebiji macam tadi. So unit datang di bawah, unit di bawah per unit. So kita akan pakai formula yang ini, yang bahagi ni. Sebab unit duduk di bawah, bukannya unit duduk di atas. Okay, so kita akan ambil working period per day. Working period per day kita adalah, tengok dekat sini working period per day. Number working hours. Ni 5 hours per day. Alah, kejap ni nak kerja. So, working period per day, 5. Standard daily output ni 20. But remember, 5 ni kan hours. Bawah ni 20 ni minutes kan. Kena darab dengan 60. So, barulah you dapat, you boleh dapatkan samakan dia punya unit of measurement. Atas ni minutes, bawah ni pun minutes. So, last kali you akan dapat 15. Okay, so kita dah dapat 15. 15 times 22 times 12. Tolong darabkan. Berapa 3,960. 3960. Okay, macam tadi lah. Sama ke? Oh, lain. Lain sikit. Thank you. Okay, itulah jawapan dia, 3,960. And adakah jumlah ni sama untuk setiap bulan? Yes, sebab kalau you tengok, standard daily output memang confirm lah, uniform. Number working days dia kata setiap bulan dia kerja 22 hari. So yang ini kita boleh ambil number workers pun memang constant. So number working days tak berubah. So yang ini kita boleh gunakan the same number daripada Januari sampailah Jun. Tak payah nak kira banyak kali.
Okay, now calculate the excess or shortage. Alright. So macam tadi juga output campur dengan beginning inventory, apa yang kita ada dengan apa yang kita akan buat bulan ni, lepas tu kita tolak dengan orang nak beli berapa banyak daripada kita pada bulan tersebut. So in this case, bila campurkan output dengan beginning inventory dapat 4060. Forecast demand 4000. So ada excess 60 di situ. So remember, whatever excess there is, you have to convert that into your ending inventory for that particular month. So yang ni turun jadi ending inventory. Ending inventory bulan ni, bulan depan masih lagi tak laku, kita buka sebagai beginning inventory. Okay, so sekarang the following month tu dah jadi pula. Yang ini kalau tak silap saya, dia ni ada 1 bulan je shortage kot. Tak tahu. Tak apa. Kita tengok. So yang ni 4020 tolak dengan 4300, yang ini shortage. So shortage dia berapa? Kita shortage 280. Kan? 4000, betul lah. Okay, lepas tu sebab shortage, so tak adalah ending inventory-nya. So March kita tengok pula, dia produce 3960, tak ada beginning inventory sebab bulan sebelum tu kan short. Lepas tu forecast demand 3895. Okay, yang ini again kita ada excess. Excess berapa banyak? Kita excess 65. Yes, saya rasa ini dia ada 1 bulan je yang short kot. So again yang excess akan turun jadi ending inventory sebab tak laku. Bulan depan buka jadi beginning inventory. Lepas tu kita akan pergi kepada kalau apa ni? Okay. Okay, the following month. The following month yang ini akan jadi 4025 kan? 4025 ke? Ayolah, 4025. So yang dia punya demand 4100. So yang ini shortage 75. Lepas tu di bulan Mei, yang ini short lagi. Oh bukanlah, saya silap. Saya ada satu soalan tu, hari tu saya buat memang ada satu bulan je yang ada short. Soalan ni ada short, ada bulan yang short, ada bulan yang excess lah. Okay, in May, this one again short tapi tak banyak. Short 35 je. And June short lagi, short 40. Okay, now kita akan tengok overtime units. Cuma for this question, you must be careful sebab kalau this question, you akan tengok, dia ada letak satu benda. Overtime limit. Okay, apa maksud overtime limit? Nama lain overtime limit kadang-kadang disebut overtime constraints. Overtime constraint, benda yang sama. Overtime limit ni, maksud dia orang kata dia memang boleh buat overtime. Tapi overtime dia pun paling banyak dia boleh buat dia boleh cover sampai 280 unit saja sebulan. So kalau lebih daripada 280 memang dia tak boleh nak cover. So sekarang ni, kalau katalah tiba-tiba ada yang short sampai 300. Mana-mana bulan ni short 300 kan. You punya overtime limit, you punya overtime units, you tak boleh lebih daripada 280. Sebab dia punya memang maximum limit ataupun capacity overtime dia hanyalah 280 saja. So OT units you akan jadi 280. Lagi 20 ni macam mana? Kira burn lah. Sebab dia kata dia pakai strategi overtime saja. So kalau overtime tak boleh cover, kira burn apa yang tak boleh nak di cover oleh overtime tadi. Tapi untuk soalan ni tak menjadi masalah sebab overtime paling tinggi pun you tengok shortage kita paling tinggi 280 kan. So overtime boleh cover semua. So kita terus masukkan overtime units 280. Remember hanya ambil yang shortage saja. 75, 35 dengan 40. Alright, lepas tu kita total up. The first one output, lepas tu ending inventory, lepas tu last kali overtime units.
Saya buat ending inventory, tolong kirakan untuk OT units dengan output Output just buat 3960 darab 6. OT unit 125. Kali apa ni? Okey, output berapa? 24,000 tolak dengan 160. 24,000 tolak dengan 240. 23760 ke output total? Betul Ustaz. Alright. OT units total berapa? 110, 150, 150, 430 kan? Yep. Alright, thank you. Okay, now kita dah ada information ni, maka bergeraklah kita untuk kira kos-kos yang berkaitan. Okay, remember, untuk overtime saja, strategi ni, kita nak kena kira overtime cost, wages dengan total inventory carrying cost saja. Yang lain, abaikan. Okay, so first kali kita kira total overtime cost. So, total overtime cost, terus masukkan total overtime units tadi 430. Lepas tu overtime cost per hour, kita tengok dekat sini overtime cost per hour yang ini Mana overtime cost? Ni overtime cost. Okey, yang ini kena buat calculation sikit sebab dia kata 150% of the normal wage cost. Mana normal wage cost yang atas ni? So kena darab dengan 150%. So jadi RM10.50. So itu overtime cost. Output per hour. Okey, output per hour yang ini boleh buat macam saya sebut tadi. Ataupun tadi dah dapat standard daily output ni bahagi dengan dia punya number working period, working hours per day. So kita ambil yang second one ni lah. Tadi saya dah tunjuk yang the first method kan. Second method kita ambil standard daily output. So yang ni dah dapat 15 tadi kan. So letak 15 kat sini. Ambil letak sini. Lepas tu bahagi dengan satu hari dia kerja berapa jam. Apa saya padam. Lepas tu satu hari dia kerja berapa jam. Yang ini 5 jam tadi. Yang kita dah kira. So bagi 5 you dapat 3. Kalau buat second method tadi pun sama je. Dapat 3 juga. Okey, yang ini you tolong kira. Nanti kita patah balik. Kita simpan dulu. Dah ada orang dapat total. Tak adalah tu. Kita patah balik kemudian. Kita kira total inventory carrying cost. So yang ini yang paling simple sekali. So kita punya ending inventory ada 125 sahaja. $125. Inventory carrying cost per unit, tengok dalam soalan berapa, mana inventory carrying cost? Saya bikin inventory, holding cost, sorry, dia tak sebut nama inventory carrying cost, dia sebut nama holding cost. So RM2. So letak RM2 dekat sini, dapatlah 250. And the last one, total wages, kita pakai yang saya buat shortcut tadi So, total wages kita adalah total wages, total output 23,760. So, 23,760 bahagi dengan output per hour. Tadi kita dah kira kan. So, ambil yang ni, masuk dekat sini. Bagi 3, darab dengan kita punya wages regular, gaji yang biasa, dibayar berapa ringgit per hour. Yang ini, normal wage cost. So, kita ambil RM7 ni. So, darablah 7. And you akan dapatlah jawapan dia. Okay, saya rasa tak apalah. Nanti you total up sendirilah. So, itulah cara kita nak kira. Jangan lupa total up of total overtime cost ni, you dapat berapa. Lepas tu campur dengan total inventory carrying cost dengan total wages ni dapat berapa. Campur tiga-tiga ni barulah menjawab soalan yang terakhir sekali. Compute the total production cost
for the period of January through June 2011. Okey, iaitu untuk overtime. Untuk subcontract, boleh ke saya sambung? Subcontract ni simple je. Dia macam overtime tapi lagi simple. Saya sambung lah. Boleh, sir. Alright, thank you. Okey, subcontract soalan pasia memang tak ada. You tak akan jumpa soalan pasia yang dia minta subcontract sahaja sebab terlampau simple. Cuma kalau keluar, macam mana dia nak keluar? Dia akan tanya macam ni. Dekat sini ni, dia akan kata using constant workforce strategy, you tak jumpa perkataan overtime, you akan jumpa perkataan subcontract di sini. Using subcontracting. You akan jumpa satu perkataan je, which is subcontracting. Constant workforce disusuli dengan subcontracting. Iaitu maksud dia kita pakai subcontracting punya strategi lah. Cara nak buat sebiji macam untuk prepare aggregate production plan ni, sebiji macam kita nak buat overtime. Cuma beza dia dekat sini ubah jadi subcontracting punya units. Sebiji je. So yang bawah ni pun sama. Macam kita buat overtime, cuma soalan ni kita ubah sikit. Kalau dia buat subcontracting only, maksud dia yang ni varying of inventory and subcontracting. Iaitulah dia punya perbezaan dia. And then yang ini kita akan ubah overtime units ni jadi subcontracted punya units. So subcontracting units. Okay, tu je beza dia. Cara nak kira daripada awal sampai akhir semua sama. Cuma bawah ni, units ni yang itu yang berbeza. Tetapi untuk cost, cost dia yang paling simple. Kenapa dia tak keluar dalam final? Selama ni memang tak pernah keluar subcontracting alone. Pasal cost yang terlibat, kalau subcontracting alone, dia akan ambil total overtime cost ni tak kira. Dia just ambil total wages. Yang total wages memang wajib. Setiap strategi ada total wages. Total inventory carrying cost kalau ada inventory dengan total subcontracting cost. And kalau you tengok, formula untuk total subcontracting cost sangatlah simple. Sama macam total inventory carrying cost. That's why yang jadi simple tu dan tidak menjadi method yang popular dan tidak menjadi pilihan untuk ditanya dalam final exam. Tak apalah, kita assume soalan ni dia minta subcontracting punya strategi kan. So kalau dia pakai subcontracting punya strategi macam saya bagi tahu tadi, dia takkan sebut overtime kat sini. Dia hanya sebut subcontracting saja. You tak jumpa dah perkataan lain. So macam mana nak buat? Okay, total wages kira sama. Cuma sekarang overtime dah tak kira dah. So ini kita padamkan. Perkiraan yang lain semua sebiji. Cuma sekarang inventory sama. Okay. Inventory carrying cost sama sebab yang ni figures dia kan semua sama ni kan. Cuma kita ubah yang ni daripada OT jadi subcontract. And then total wages pun sama je. Tak ada beza. Sebab yang ini pun sama je. Output dia tetap sama. Cara kiraan semua sama. So total wages tidak berubah. Cuma yang kita nak kena gantikan overtime cost sebab sekarang dah tak ada overtime. Kita nak kena calculate total subcontracting cost. So kita nak kena calculate lah total subcontracted units berapa. So kita tengok dekat subcontracting punya units ni, kita total up tadi, katalah kita assume yang ni. Ini semua kita subcontract and total dia 4340. So letaklah kat sini 4340. And then cari dalam soalan dia akan bagi tahu satu unit berapa dia punya cost untuk subcontract. Okay, yang ini cari je dalam soalan. Mesti ada dia bagi tahu. There, subcontract cost RM8 per unit. Then darab saja. So you akan dapatlah jawapan dia, which is 36,000 berapa tah. Nanti you kira lah. So kalau yang bawah ni pun sama juga. Kalau kita assume dia tukar strategi dia subcontracting sahaja, maka
kita tak akan pakai overtime punya calculation ni. So overtime kita abaikan. Kita just pakai, so this one tak nak pakai. Kita just pakai total wages. Total wages kita ambil bawah ni. Total inventory carrying cost dengan total subcontracting cost. Okay, total wages tadi dah kira, tak berubah. Total inventory carrying cost pun tidak berubah. Remember, sama macam atas tadi Dia sama saja, tidak berubah. Tinggal lagi nak kena tengok total subcontracting cost berapa. So, kita calculate lah total subcontracting cost kita. Total subcontracted units adalah 430. Subcontracting cost per unit, cari dalam soalan dia akan bagi tahu berapa. Yang ini, subcontracting cost, RM13 per unit. So, you darab je lah dengan 13. So, dapatlah jawapannya nanti. Okey, itulah beza dia antara subcontracting sahaja dengan overtime sahaja. Ada yang confuse ke antara subcontracting dengan overtime ni, atau apa-apa yang you confuse daripada awal tadi sampailah ke up to this point? Boleh bertanyakan soalan, dipersilakan. Tak ada soalan Kalau tidak ada, saya dah habis dah ni. Sebab subcontracting tu memang kita kalau tengok dalam slide pun dia suruh pakai example overtime ni, cuma dia suruh ubah ni. Use the information example 10-2 macam kita buat tadi. Shortage should be covered through subcontracting. Sama je macam kita buat tadi. So kan kita dah pakai soalan sama, cuma kita ubah jadi subcontracting. Okey, kalau tidak ada soalan, saya nak panggil attendance as usual. Cuma sekejap, saya nak stop recording sekejap. Saya